Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo básicamente tuvimos el diálogo con Ruby, conocimos la otra cara de lo que es lo que pasó en la noche del asesinato, ¿sí? Del señor Lely. No se habló mucho, no se dijo mucho el nombre de esta persona, pero sí. Creo que es Lely, el mercenario. Lamentablemente, bueno, esa parte terminó trágica porque al final terminamos atrapando a... La primera vez que se me va... What the fuck? ¿Qué carajo están haciendo? Es la primera vez que veo que hacen esto. What the fuck? Perdón, me desconcentró. Sí, hace como 10 minutos con esto puesto y se pusieron a hacer eso de repente. Carajo estaba diciendo. Hay sonidos muy raros en este juego también de fondo, debo decir. Y se vuelve a poner raro. Nada, que terminó trágico lo de Ruby, sí. Lamentablemente cuando la atrapamos terminó suicidándose. Lo bueno es que conseguimos su arma, un revólver de pimentero, rústico pero efectivo. Y en la última parte, si no recuerdo mal, vinimos hasta acá, notamos que esto está cerrado y nos saltó una advertencia de peligro delante. Así que vamos a ver qué pasa. Si hay peligro, yo no sé si también ponerme... Quizá me sirva autoridad. Compostura sinceramente no me vino hasta ahora para nada. Ah, claro que me da un montón de... Un montón. Creo que me da percepción. Me sirve. Vamos a dejarlo así. Bien, vamos a ver qué es esto de peligro. Voy a guardar otra vez la partida. Yo siempre elimino partidas anteriores para no hacer trampa, para no volver atrás, hacer algo diferente. I'm all out of shits to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. Opa, hoy es el día que... Ah, me lo tendría que haber visto venir. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? Ah, pa, que esto va a ser durísimo. Sí. Creo que en videos anteriores había recordado que en una parte... Siento siempre que esto está demasiado pegado y no se me ve mucho. Pasa que no lo quiero alejar mucho para no tener que hablar tan fuerte o estar o que no se me escuche. Pero por lo que veo en los niveles de volumen estoy bien. Estaba diciendo, en capítulos anteriores había recordado que no me acordaba en qué día habían dicho que iba a pasar un supuesto algo con los mercenarios. No recuerdo bien el nombre. Y aparentemente pasaron esos 3 días. No me esperaba para nada que esto fuera a pasar ahora y la verdad tengo la piel erizadísima. Para... Bueno, no, dame un segundo. Me parece que voy a mover un poco la cámara. Creo que ir a cabo. Ahí.
Así se ve mejor en la pantalla. ¿No habíamos dicho que eran dos? ¿Por qué hay tres? Porque acá hay un tipo con una armadura completa diferencia de estos dos. Sabíamos que había un hombre y una mujer. Este era el que estaba con esos giroles. Le estoy dando con la linterna. Pero, ¿y este? Oh, esto va a ser durísimo. Veo... bueno, ya nos dijeron el nombre. Cortener con una pistola. Ella no sé qué tiene acá al costado. Y este tiene un... no sé qué es eso. Parece un rifle de francotirador. Puede que sea nuestro asesino. Vamos a ver cómo sale esto. Not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. This is the mercenary at the gates. Sí. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. Una sola cosa que voy a destacar es que les quedan a la talla los trajes, ¿de qué va esto? Ok. This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kypt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone, Corty. De Paul. ¿No hay un jugador de fútbol que se apellida así? Perdón que no lo sepa y lo pregunte, pero no soy muy fanático ni de mirar fútbol. La Kypt. La Kypt. Kypt no era la raza, no estará... Agarrarte ahí chusmeando. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street? This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? Peitos tratando de sacarlo mejor para que no maten a toda la gente. Sinceramente, estos últimos... después de las últimas charlas con Titus, la verdad que me cae bastante bien el tipo. Más allá de que se haga el malo, de que sea como dije antes, el macho, que esto y que el otro, se nota que busca el bienestar, por lo menos de los suyos. He is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Sí, sabe muy bien que está todo muy mal y que los pueden hacer pelota, porque encima los estoy mirando y no tienen ni un arma ninguno. Y igual está tratando de resolver la situación a palabras. Claramente porque calculo que sabrás que no le va a hacer nada de esas armaduras. Peaceful. Rud Hohencloewen. Buen apellido. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Cómo es que no sabíamos que había un tercero? The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. El grandote es el líder de es el mercenario de las puertas. El líder es Quirol. If this turns into a firefight, we should take him out first. Sí, coincido totalmente. Bajar al cabecilla del grupo siempre es lo mejor. A sound strategy. He's the leader. ¿Qué hacemos? My plan is not to get killed, but we have to intervene. Y calculo que el plan de los dos va a ser no
Se nos acaba el tiempo, es The Mercenary Tribunal. el Tribunal Mercenario. Ese era el nombre. No vamos a largarnos de acá. Hay que enfrentarlo. ¡Alto! ¡Policía! Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Se relame los labios a la par de que sacude el arma hacia la multitud, ya que está así. De pronto pierde el equilibrio y trastabilla hacia atrás. Big fuck! Tranquilidad, nadie tiene por qué morir aquí hoy. Oh, people are gonna die today. We're not leaving it like this. These tribals hung him up for everyone to see. Es una No cagada one is todo. going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. Sí, por favor. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. De verdad que me está con la piel de pollo. Literal, no sé qué va a pasar. Es excelente la cara de este tipo. Excelente como está dibujado. The leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, your fingers holding the grip of a gun that has just taken a life tingle. Go for it, it seems to say. Shoot him in the mouth. Shoot him before he shoots you. Tiene sentido. No, wait. It's good you have that gun. It really is. Just soften him up first. Present an argument. Eso tiene mucho más sentido. Even if it comes to a fight, it's always a good idea to drag it out first. Get under his skin. Eso tiene todo el sentido. Hasta ahora lo que estuvimos haciendo en todos los... Bueno, no todos los confrontamientos porque no tuvimos muchos, pero... Hasta ahora todo lo que estuvimos haciendo en la mayoría de los casos fue... Diálogo, diálogo, diálogo. Ya sé que el juego se trata de eso. Pero después de dialogar bastante, siempre podemos sacar una mayor tirada, una mayor probabilidad. Entonces yo creo que Peace. va a ser diálogo. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have, then move down from that. Please. Está todo en rojo. Bueno, me sirve pensar en un argumento, 72% me sirve. Hablar sobre el ahorcado, no sé si tiene mucho sentido. Esto pasa por no ponerle malditos puntos a coordinación ojo-mano. Yo sabía que en algún momento me iban a dar un arma en el momento que me saltó lo de Brart y me gasté la mayoría de los puntos subiendo para falsificar la firma. Si hubiese sabido que iban a darme un arma igualmente, esto hubiese estado muy diferente. ¿Por dónde empiezo? Podría tranquilizarlo primero o podría ir por toda y después tranquilizarlo. Yo creo que... Claje. Who the fuck is that? ¿Dónde está Claje? Ella puede explicarlo. Glacia, the woman upstairs, where is she? She left. Garte, ¿qué carajos haces ahí? What am I doing? My fucking establishment is under fire. You know how much windows cost? Vos entendés, ¿no? Que te pueden llegar a pegar un tiro, Garte. ¿Cómo que se ha alargado?
She left! Her room's cleaned out! Right before these assholes showed up! O sea que a Klaske le importó 3 carajos todo y se tomó el palo. We should have arrested her. Sí. You can feel how upset he is with himself. Sí, sí. Just for a second. Then the fear takes over and he's back in the moment. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you out of this one! For God's sake, tell him the Hardys didn't do it. Present a case. Bien, nos están guiando de a poquito. Escúchame, no fueron ellos. Yeah? Who did that? Ah. Si decimos que fue Klaske, claramente nos van a decir, pero ya se fue y que este y que el otro. No vamos a quemar a Titus porque sabemos que no fue. Tampoco, bueno, Ruby no sirve de nada porque ya se murió. Decir que fui yo es una estupidez. Decir que fue otra persona. Lo mismo que Klaske, van a decir que... da la casualidad que fue otra persona y no ellos, pero ellos lo ahorcaron. No sé si es esta o esta. Señalar a alguien, no. Más tiempo no nos van a dar. Fue otra persona. How fucking convenient. Y sí. Tiene mucho sentido decir que fue él, pero no sé si es un arma de francotirador tampoco. Le dispararon desde una gran distancia un francotirador. You think I'm fucking stupid, cop? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? No seas tonto. How about the kid? Tell me, it was a magic fucking sniper one more time. Listen, please. This cop and this drumhead court marshal won't decide who... 92%. The Hardy Boys confessed to hanging him, all together. Titus said we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public place. Ah, es verdad eso. Eso lo caga mucho. Decir que no confesaron es tonto porque lo escucharon. Todo el mundo lo sabe. Alguien le disparó, no murió ahorcado. You're lying. DePaul heard it. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. El ahorcamiento solo es una tapadera. Fucking liars. Ah. The shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. Los Hardys gritan algo. ¿A quién le pegaste? The young woman stands and looks behind her. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. Y ahí aparece Garte puteándolos. Ah, no, yo sé que no es momento para hacer bromas, pero me pone muy tenso. I missed. Yo sé que el más mínimo error, creo que nos morimos todos. I know what I heard, Corty. They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. That doesn't sound good. Sí, no You pinta need nada to bien. change the topic now, or there will be another shot. Correcto, retórica. What topic? Shots have been fired. Act before it's too late.
This was a close call. 28% no me gusta, yo quiero seguir hablando. ¿Quién es ese? No sabía que fuerais 3. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. How uncloven. He doesn't talk much. Rude el asesino. Oh. Encima. All of you cunts inside out. ¿Has dicho algo, Rude? Rip you open. ¿El asesino? The gunner, the raddest, the killer. What do you think he does? Te crees muy duro, ¿eh? Esta matanza no tiene ni pies ni cabeza. Esto es provocarlo. Decir que también soy un asesino... Soy un policía. Huh? What are we waiting for? Let's blow that pig fucking mouth off his face. Lance Corporal, just fucking shut up and wait for your order. Cabo. Yo no sé mucho de rangos, pero creo que cabo es como el que viene detrás de el sargento, como su mano derecha. He is not used to commanding or leading. He feels uncomfortable. He'd rather shoot to kill. La representante de Wellpace no aprobaría esto. You think I care what that company cunt thinks? Wellpace no perdonará que masacréis a un montón de gente inocente. The man stares at you with bloodshot eyes, a bull ready to charge. He's not listening. Trabajamos juntos. Ella sabía que estaba fuera de control, me lo dijo. She's gone, you stupid fuck. Sailed off 5 minutes ago. She doesn't give a shit about you, Silos. O sea que la señorita se tomó el palo cuando vio que se pudrió todo. Stay cool! Don't do anything stupid! A ver, Titus, ustedes también la recagaron. The company bitch is gone. Ladies, cunt is gone. Ladies, gone. Fuck are we still doing in this shithole? De repente mira a su alrededor cansado, incluso triste. Guys, I just get in the way. I don't even have a gun. Hold your ground. Any more of you run, I'll shoot you myself. We're doing this together. Qué cagón que no se hace cargo. They're huddled close in a formation. Still, the rest will stay, even if it means dying here with him. No cambió absolutamente nada. Miraos estados borrachos. Yes. So what? ¿Os nubla el juicio? ¿Os arrepentiréis de esto? Nah. I'm clear as day. Fucking government ordained super soldier. Enough already! What is this? We didn't come here to fucking chat! Interrupt me again and I will execute you on the spot, Lance Corporal. Cambió la probabilidad. ¿Los hicimos discutir? Oh. Bien, ahora vamos por el argumento. Vamos a hablar del ahorcado. Dangerous. Ask about him first. You don't want personal facts about his dead friend coming out of your mouth. He has to start it. ¿Quién eres, Corti? Sergeant Major Raul Cortiner, reporting in to burn this fucking mud hut to the ground. As he moves, the interlocking pieces of his armor click softly. Corti, Cortiner, Major Raul Corti, Cortiner, friends with Lely. Raul and Lely. For killing, maiming, and humiliating our commanding officer.
all sentenced to death by lead. Tu coronel tenía ojos azules, ¿no? Baby blue, yeah. Like someone fucked up and put a baby's eyes on a grown man. It was creepy, but bitches like that shit, I guess. Or, I don't know what bitches like. I just know how to mow down cloths. Yo no sé si decir esto. Todo el mundo habla bien de él. Fuck do you mean, talker? We've heard testimony. People say he was charismatic, a nice guy to be around. Yeah. He likes Quizás to chat hacemos up the perder el meetings. tiempo lo suficiente como para que esta mina vuelva a hablar y se lo, la mate. Kicked ass here and there. Great fucking idea that turned out to be. If Laylee was here, he would spare the lot of you. Maybe shoot one for show. But me, I'm not a big fan of public affairs, clay monkey. I'll gun every one of you down for what you did. Ready to open fire, Major. At your command. This one isn't used to being suited this long. She's uncomfortable. We'll open fire just to hurry things along. Sí, yo creo que la va a cagar. Tu coronel no se merecía acabar así. Encontraré al asesino. Find his killer. Cop. His killer stands right Que there. no. Shitting his pants. And you're standing in the way, protecting him. I know what this tactic is, Silo Sam. You're gonna die for them. Right here. Today. No, 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 no. Creo que lo estoy llevando bastante bien. This did nothing. You think you were onto something? You just wasted time. Please, No, no, no. act. Argumento. All right, here Bien. we go. This is an illegal tribunal. Krenner would never sanction this. Who's the commanding officer? Take your pick. ¿Quién es Krenel? You only have time for one argument. Choose wisely. Antes se os conocía como Donwell. ¿Qué pasó? What always happens when you get good at your job? That name meant night raids. Fucking extrajudicial funky time. Burn villages. Shit that sounds bad on the radio. The same thing happened. Que hable, que hable, que hable. Call whatever the fuck it was. Probably won't be called Crenell for much longer. Not after this shit. Okay, it's not much, but he's thinking about something else, and his hand is off the gun. Bien, bien, bien. This did something. Now fire. Fuck them up. Do it. The muscles on your back tense up. Por favor. Sí. A plume of smoke and fire erupts from the gun, Sí. and your hand goes numb from the explosion. Mira a través del humo. The smoke drifts west with the wind. You hear the plaza erupt in violence, slow, like a waterfall in reverse. Mira la Cortener. There is a hole Cortener. in his cheek. Blood gushes out Le dimos- as he stumbles backward, Bien. eyes filled with rage and disbelief, gurgling, muttering something unintelligible. To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. Oh, 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 oh. An Easter AR-FA-7, built for taking out light armored vehicles. It will devastate What you. the fuck? What the fuck? Kim, From the corner of your eye, you see the lieutenant raise his pistol and aim it. le está at the apuntando wound. él.
He's trying to find a straight line of sight before the rifleman can take you out. In the background, the leader staggers. Esta también está sacando la pistola. Parpadea, piensa. You stare down the barrel of the gun. You see Rude's mask behind it. His eyes in the slit of the helmet, like a camera lens. Es muy poca probabilidad. On you. 0.4 seconds remain. There are 6 little black dots in the tip of the barrel, like a honeycomb. This is a knock cannon. It shoots 6 rounds in one pull of the trigger. Is there anything we could use to protect this frail body? That gun will tear us to pieces. He's drunk. Drunk fighters overcorrect. Move right, he aims further right. Get him to overshoot. Gente, puede que se termine el video ahora mismo. The shot rings and you stop. Something violently tugs at your shoulder, pushing you backwards with incredible force. En el hombro, está bien. Calculo que con la fuerza que tiene ese disparo nos habrá pasado de lado a lado. Puto arma para de... Y esta está apuntando por acá. A volcano of burning pain erupts from your left shoulder. The pain flows over your entire body like an awful shock. A grim knowing rises from within. Half of your body must be gone. Sí. God, Ya está. please. El teniente palidece mientras apunta. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. Básicamente le quiere pegar en el ojo. What the fuck? Then, 2 shots ring and you hear a scream. But you're too hurt to see who got hit. No, decime que no le pegan a Kim. No. Kim lo mató. What the fuck? Blood gushes from the helmet's eye sockets as Rude staggers back, disoriented. The sounds coming from his helmet are not Afiladísimo, Kim, human. An unbelievable shot from the lieutenant. Mamita. Y no le puedo pegar a un ahorcado a 2 metros de distancia con una pistola. Para, ¿y quién gritó? Glenn, dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. You see 2 crazed eyes stare at you through all the smoke and the panic. With blood gushing from his face, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Ok, me la van a poner. Vamos a mirarlo a los ojos. The look of vengeance, framed in blood, lips shaking. This is the last thing he'll do on Earth. But he will do it. He is your end. La historia para mi personaje se termina acá. Here it comes. Literal. Death. Claramente. You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. The pain is too immense to scream. It pushes the air out of your lungs. Everything goes dark. A distant blur as you recede into it. Intentar abrir los ojos, ¿qué veo? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. You're bleeding out. ¿Sigo vivo? Jódeme que me salvo.
Está tan oscuro, no puedo ver nada. Stay with me. You hear me? Stay awake. Look at me. Bueno, Kim sigue vivo. Kim But sigue vivo. you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising No. a pistol at him. No, The no, no, lieutenant no. does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. No. No, you Sí. say, and hand out your firearm to him. Your hand trembles and your eyes are full of fear. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun from your bloody hand and fires behind him. No, sinceramente, si se termina acá, por lo menos salve a Kim. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Sí. Then the Salvamos whole a world. Kim. Se convierte en la oscuridad total. This is death. One more door, baby. One more door. No. Déjame volver a la pelea. The fight? There is no fight. The fight is over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here Dios, estoy... forever, Les juro que estoy temblando. falling. Tengo la piel erizadísima. Temblando zarpado. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours, hurting, ¿Para qué? moaning in his sleep. No vamos a cruzar la puerta. No, no morimos acá. No morimos acá. ¿Cómo? And rotting, and being disinfected, and smelling of drugs, and feeling saliva in his mouth. Drifting in painkillers, thrashing in his wound sleep. ¿Estamos en un hospital? There was a radio in the distance, a radio of the world, playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. No morimos. No morimos. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. Finally, we know what the infernal engine was outside. The clarion call. The engine of a caprice Canema. Nos llevó Kim al hospital. No, it was him. He is the infernal engine. Can't you see? He never stops. He only gets Oh, worse. ¿qué pasa? You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. What? ¿Retrocedimos en el tiempo? ¿Kim? Sunrise, Parabellum. Ahora me dan los puntos. Amanece. Prepárate para la guerra. Palabra griega. Las palabras griegas son hermosas. Esta palabra de mierda sola significa prepárate para la guerra. Para de prepara, velum de guerra. Está en mitad de una habitación recién limpiada, con el ventilador girando sobre su cabeza como un halo. Su cara está cubierta de moretones.
¿La habitación está limpia? Mr. Guard cleaned it. It took him an entire day. ¿Cuánto tiempo llevó fuera de combate? 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. 2 días nada más. Soy Superman. Te has quitado la media chaqueta. Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. Tiene sentido. The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his life choices. He's done with the jacket. ¿Qué pasó? What happened? You shot the major in the face. A firefight ensued. ¿Está muerto? Yes. Oh, As retaliation, the rifleman shot you. He hit with his carabine. I was looking for a clear line of sight. When I found it, He sounds a tiny bit sorry he did not find it before you got no, hit. Kim. Yo, la verdad, con una puta armadura de cerámica, el chabón logró meterle un tiro a través del agujerito del ojo de la máscara. O sea, pero pegame 40 tiros si vas a meter uno solo de ese. No me importa, negro. O sea, salvaste. I shot and wounded him, while Glenn Lo took a herí. bullet in the spine. It was meant for me. He did not survive. Oh, This is not the first person to die in his place. He goes on. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. They both died before they made it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Eugene. Yes, he's still alive too. Entonces falleció Angusteo, Glenn. Esos tres. Bueno, You were bleeding out. You said something, I don't know what. And you warned me. I was able to disarm Officer DePaul before she got the jump on me. Thank you. eso es lo que hace un macho, un buen hombre. Incluso en la muerte salva la vida de los demás. Yo sé que es un videojuego, lo mismo pasa con los libros, sabemos que es ficción y demás, pero les juro que tengo esa sensación de que quiero llorar. No sé si de alegría o de lo tenso que estuvo el asunto. Yo soy mucho de conectarme con la historia de los juegos. Así como me conecto mucho con los libros, que hace un montón que no leo, pero cuando tenés esa conexión de lo que quiere transmitir el autor, es hermoso. I killed her. And that's what happened. Yo no fumo, pero vos sí. Creía que solo fumabas uno al día. This is the one. Lo necesitas ahora. ¿Están todos muertos los tres contratistas? DePaul was the last to die. Everard had their bodies returned to Connell for a funeral. The company is yet to retaliate. ¿Por qué? Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. ¿Cuántas bajas del lado del sindicato en total? 3. Glenn, Theo, Angus. The fat one, he took a lot of bullets. And Theo, he was just too old for combat. Pobre. Y eso es... All. Menuda puta mierda. Yes, officer. 7 people are dead. It's not a success. Ni siquiera haciendo que hayan muerto los 3 mercenarios habría sido un éxito. Un éxito habría sido que no muriese nadie.
+1. Ruby. Gracias, mundo interior. Lo que necesitaba. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized yet. And we are still alive. Both of us. Sí. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. His smoking, his hunched back. You have it worse, but he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes. Sí. ¿Cómo de mal estoy? Pretty bad, officer. You've suffered 2 wounds. The first is below your shoulder. The bullet passed through your shoulder blade, luckily missing your lung and heart. Sí. Lo pasó de lado a lado. The second shot hit you in the thigh, the left quadriceps. No major arteries were nicked, but the bullet had to be removed. Bacterial infection was treated with mercurochrome. ¿Puedo caminar? We will see. ¿Estás herido? Me importa muy poco si me vino a ver alguien. Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I tried to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. Bueno, vamos a preguntarlo. ¿Vino alguien de mi comisaría? No. Me imaginé. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean-Vic Mayer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Back to that shithole, he says. Parece que no les importó demasiado. I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Extraño, no viste ninguno, ¿verdad? I'm sure they're worried about you. Si no fueron los de comisaría, entonces ¿quién me trató? I did. Gracias. No necesito decir nada más. No need. Bien. Voy a seguir diciéndolo. Eso fue puto intenso. Easy now. Perdón que diga tantas malas palabras y sinceramente espero que solamente estén viendo el video mayores de por lo menos 16, porque mis videos no están catalogados para menores, realmente. No porque se vayan a mostrar escenas de sexo, desnudez, gente pinchándose, etcétera, etcétera, sino por... soy mucho de putear cuando hablo, más cuando juego los videojuegos. Terminó. How are you? Mis días de disco han terminado. Your disco days should have been done quite a while back, Lieutenant Gefreiter. ¿Y ahora qué, Kim? I honestly don't know. Es verdad. Lo único que nos queda es terminar el caso. O sea, todo bien. Ya disuadimos a no 2, que era lo que pensábamos, sino los 3 mercenarios. ¿Sí? Ahí sobrevive. Sabemos que Clash no fue, que los Hardy no fueron, que Ruby no fue, que los mercenarios no fueron. ¿Quién carajo mató a este tipo? Bien, porque yo sí. Do you? Because we can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left too. ¿Joyce se fue? Yes, she left yesterday morning. To meet the board of Wild Pines, or that is what I've heard. There's a pin somewhere in the machine that keeps Connell from sending in a death squad.
Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone, and Classio too. We really should have arrested her, you know? ¿Quién lo hizo entonces? ¿Quién mató al ahorcado? I don't know. I think the theory you presented, it's someone else outside our circle of suspects, was right. It better be. Everyone within the circle is either dead or gone. Entonces sí hay uno Honestly, extra. I think our Entiendo. investigation has not produced a single credible suspect. Ok. Que del agujero en la pared ahí alguien la estuvo observando. I don't know. That's been there for years. Yo creo que es esto. Aún hay una probabilidad del 28% de que el disparo viniera de algún punto lejano. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? ¿Qué carajos son con Valarians? Es una hierba nativa de las zonas templadas del hemisferio norte. Es una planta. Bueno, simplemente es una planta, no sé qué tiene que ver. Una vara antigua de una Vele Magrab 446. ¿Cómo difícil de encontrar It's es? extremely easy. There are thousands lying around. Perfecto. We found one, all completely unusable. It's precisely how easy it is to find one that makes the bullet useless. Tanto de los viejos búnkeres y depósitos de armas de la era revolucionaria. We could find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. ¿Las malditas huellas? Yes. God curse the footprints, not solving the case for us. Au diable. ¿O no ha ocurrido el milagro? Esto no terminó aún. He does not know what to reply. Looks out of the window, then back at you. It's morning outside. You think. ¿Sabes qué pienso sobre esto de resolver crímenes? He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Resolver crímenes es difícil. It really is very hard. That concussion must be making him dizzy. Aún no estás preparado para darte por vencido, ¿verdad? No. Are you ready to limp? Estoy listo. Good. Where do you want to limp to? The lieutenant did mention doing more ballistics. Sí. Also, it's just close enough to endure the walk. Deberíamos registrar la habitación de clase. Why not? Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. Oh. Bueno, gente. Tengo un pensamiento ahí, pero ya demasiadas emociones por hoy. Yo no sé si lo hice bien, lo hice mal. No sé si está scripteado que muriese cierta X cantidad de gente o no. Sinceramente, lo que me importa es que Kim particularmente no esté muerto. Vamos a cerrar este capítulo acá. Próximo capítulo vamos a ver cómo continúa. Todavía tenemos que encontrar a la persona responsable de que pase todo esto. Así que, gente, no sé si tenemos un plan, pero en el próximo capítulo algo se nos va a ocurrir. Sigamos viendo este caso. Juntos hasta el final.